Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Jai Gopi Jana Girivaradhari Jaya Radha Madhavam Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Jai Gopi Jana Vallabha Jai Girivaradhari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hare
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नितै पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल যে ছায়ায় জগত জুড়ায় হেন নিতাই বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায় নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার সেই পশু বড় দুরাচার নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে বিদ্যাকুলে কি করিবে তার নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল অহংকারে মত হইয়া নিতাই পদ পাশরিয়া অসত্যেরে সত্য করি মানি নিতাইর করুণা হবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে ভজ তার চরণ দুখানি নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল নিতাইর চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য নিতাই পদ সদা কর আস নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী রাখ রাঙ্গা চরণীর পাশ নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। जय बोलो शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण समस्तଙ୍କୁ ଇସ୍କନ ମଙ୍ଗଳ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାଗବତମ କ୍ଲାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଭାଗବତମ କ୍ଲାସକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथानि त्वं त्वं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्री विशाखामितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोप्यकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदिश नमो नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो ॐ भगवते नमो भगवते ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ओम ॐ नमो 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 भगवते 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 वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ॐ नमो 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 भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं 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 सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्ट नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत नित्यं सेवया भगवते सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवते भगवते उत्तम उत्तम श्लोके श्लोके भक्ति भक्ति भवति भवति नैष्ठिकी नैष्टिके। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे बोलो कृष्ण प्रभु जी हरे समस्त कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी प्रणाम। हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 34 नाना कर्म वितानेन प्रजा भवै शुश्रूषता नाम्ना नात्मवसिन्दते अस्मिन् अस्मिस्ते ବର୍ଷାୟନ ମଦନୁଗ୍ରହ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁବାଦ ଯେଣୁ ତୁମେ ନାନାବିଧ କର୍ମ ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ବହୁ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଅଛ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ତୁମର ଆତ୍ମା ମାନେ ମନ କେବେ ହେଲେ ଅବସନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ବିଷୟ ମୋର ଅତିଶୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। हरे कृष्ण। तो एठारे ब्रह्मा जी को भगवान कहते कि नाना कर्म वितानेन नाना कर्म जो नाना प्रकार विभिन्न प्रकार अलग अलग कर्म एठारे क्यों कर्म कथा कहु ना भगवान काम जोटे कृष्ण कर्म। तो ब्रह्मा जी को भगवान कहते प्रजा बहि शुश्रूषतः कि तुम्हें बहु प्रजा सृष्टि करने पे इच्छा करियछ एवं न आत्मा न आत्मा अवसीदति न आत्मा अवसीदति एवं तुम्हें एथिरे केबे अवसन्न बा अवसन्न हेब नहीं काहेकि बा जो अवसन्न बा केबे भी तुम्हें सेथिरे तुम्हें मन खराब हब नहीं ये सब कार्य रे काहेकि ना वर्षियान वर्षियान मत अनुग्रह कारण
ବର୍ଷିୟାନ ଅର୍ଥ ହବ କଣ ନା ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବ। କଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବ? ଯେହେତୁ କାରଣ ତୁମକୁ ମୋର ଯୋଉ କୃପା, ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହ, ମଦନୁଗ୍ରହାୟ, ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମକୁ ମୋର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ମୋର ସେବା କରୁଅଛ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କୃପା ତୁମ ଉପରେ କଣ ହବ ନା ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବ, ସର୍ବଦା ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିବ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ପରି କଣ କରେ ନା ଏଇ ଜଗତରେ ବିଭୂତିକ ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ବଢେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏବଂ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯେପରି ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ ଅଟେ, ଯୋଉଟା କି କୃଷ୍ଣ କର୍ମ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କଣ କରେ, ସେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିନଥାଏ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କଣ କରେ ନା ସେବା କରେ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେ ସେତେ ସେତେ ଅଧିକ ଅଧିକ କଣ ହୁଏ ନା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଏବଂ ତାହା ଏଠାରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ବର୍ଷିୟାନ ବର୍ଷିୟାନ ମତ ଅନୁଗ୍ରହ, କି ହେ ବ୍ରହ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ମୋର କୃପା ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ତୁମେ ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସେବା କରୁଛ। ଏହାକୁ ଏହାକୁ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନକୁ ଜିୟନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜୀବନକୁ କୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି ପିଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଭକ୍ତ କରିଥାଏ। ତ ଭକ୍ତ ଯେତେ ସେବା କରିଥାଏ ସେ ସେତେ ସେତେ କଣ ହୁଏ, ସେ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ଭଗବାନଙ୍କର। ତ ଏହା ଏଠାରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖିଥିଲେ କାଲି, କି ଯେପରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରତ ହୁଅନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା, ପ୍ରେମମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସେବାରେ ଆମେ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସେତେ ସେତେ ଆମେ କଣ ହୁଏ, ଆମର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ହେବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଯୋଉ ବାସ୍ତବିକ ଯୋଉ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଯୋଉ ଯେପରି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି କି ଯେପରି ଯେତେବେଳେ ଦର୍ପଣକୁ ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆମେ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି କଣ ନା ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ତ ଆମେ ନିତ୍ୟ ଦାସ ଅଟନ୍ତି। ତ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ କଣ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ଯିବା। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 35। ऋषि माध्यम न विद्नाति पापी यंस्त्वा रजो गुण जन्मनो मयि निर्बंध निर, निर्बद्धम प्रजं संसृजो तोपीते। हरे कृष्ण। अनुवाद। तुमे आद्य ऋषि एवं प्रजा सृष्टि करने इच्छुक होइथिले सुद्धा जे हेतु तुमर मन मोठारे निविष्ट होइछि, तेणु पाप प्रसवकारी रजोगुण तुमको बंधन करि पारिबो नाही। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो एठारे भगवान कौन कहते ब्रह्मा जी को
ना ऋषि माध्यम ऋषि माध्यम आद्यंग्र मान हूँ कौन प्रथम तो भगवान ब्रह्मा जी को कहते आपण ये ब्रह्मांडर प्रथम ऋषि अटंती एवं न बध्नान्ति पापी आस्तं रजगुण न बध्नान्ति जो ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କଣ ହୁଅନ୍ତି ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିଏ ବ୍ରହ୍ମା जी ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବାନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ କେଉଁଥିରୁ ନା ପାପିୟାଂସ୍ତ୍ୱାଂ ରଜଗୁଣ कि तुम्हें रजगुण द्वारा जहाँकि पाप प्रसवकारी पापियान जहाँकि ए रजगुण रे कौन हुए आमे पाप करती जो माने इंद्रिय भोग पाई तांकर इंद्रिय और कामना को चरितार्थ करिया पाई से विभिन्न प्रकार पाप कार्य रे रत हुंती तो जेतळे आमे इंद्रिय गुडी को कामना को पूर्ति करिया पाई जानती सेतळे हमकु किछि पाप करिया पड़े सेटा होची कोन रजगुण सेति पई रजगुण को कोन कहै छि पापी अन्तंग रजगुण कि तुम्हें ब्रह्मा जी कहते कि तुम्हें रजगुण द्वारा केबे भी बांधी हेब नाही न बध्नान्ति एवं यन्मनु मई निर्बाधं जेतु आपनकर मन मुठारे निर्बाधं बांधी हेछि एकाग्र चित्तरे बांधी होइछि निष्ठ अछि तो सेति पई प्रजा संसृजतो अपीते आपण प्रजा सृष्टि करिबारे नियोजित हेबे किंतु आपण रजगुणर प्रभाव रे बांधी हेबे नाही तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग ढेर भगवान कहते कारण भगवान सेवारे मध्य मनुष्य कौन हुए ना भौतिक जनिष भौतिक जिनिस प्रति कौन हुए ना जिनिस प्रति तार बंधन तैयारी हो जाए बा भौतिक जिनिस संपर्क रे आसी जाए तो जेपरि एठारे ब्रह्मा जी प्रजा सृष्टि करिवार दायित्व रे अछंती किंतु आम पूर्व श्लोक मान देखिले कि ब्रह्मा जी भय करछंती मु काले ये भौतिक द्वारा बा जो त्रिगुणमयी माया शक्ति द्वारा किपरि भाव में दोषदुष्ट न हुए बा एथिरे बांधी न हुए तो सेतिपई भगवान कौन कहते कि जेहेतु तुम्हें मोर सेवारे नियोजित अछ सेतिपई तुम्हें ए प्रकार प्रजा सृष्टि करिवारे नियोजित हब किंतु आपण रजगुण प्रभाव रे बांधी हेब नाही न बध्नान्ति तो जेपरि जड़े भक्त कौन करे ना भगवान कर मंदिर निर्माण कर मंदिर तैयारी करिया पई से कौन हुए ना पूर्ण भाव में भगवान कर सेवारे से रही थाए एवं किंतु सेही मंदिर निर्माण करिया पई ताकू बहुत गुड़ाई जिनिस भौतिक जिनिस ताकू कलेक्शन करिया पड़े बाली सीमेंट रड ए सब तार व्यवहार ताऊ दरकार पड़ी थाए मंदिर निर्माण करिया पई एवं बहुत धन मध्य ताकू आवश्यकता पड़े किंतु जेहेतु से भक्त भगवान कर सेवारे लागी रही थाए एवं तार चेतना भगवान को ठारे निष्ठा भगवान को ठारे निष्ठा थाए और सर्वदा भगवान का सेवारे लागी रही थाए सेइतपई ए सब जिनिस मानक संपर्क रे आसी मध्य से एपरि भौतिक जिनिस मध्य रे बांधी हुए नाही एते धन संपत्ति हो एते भौतिकता दृष्टि जो भौतिक जिनिस को से मंदिर निर्माण पई लगाए से सब जिनिस तार अटैचमेंट रुए नाही से बांधी हुए नाही कहीं ना से भगवान को पई से सेवा करूची तार सबु बेले तार कौनसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति रो कामना न थाए से कोथि पई कार्य करूची कोथि पई करची ना भगवान कर सेवारे से सेवा पई करूची ए सब कार्य तेणु तार कौनसी प्रकार आसक्ति न थाए किंतु जेपरि देखियो गले इस्कन जो इस्कन संस्थापक आचार्य होचंती एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद आउ प्रभुपाद प्रथमे अमेरिका रे से कौन करथिले इस्कन को स्टार्ट करिथिले आउ देखियो गले इस्कन संस्था होची कोन सबटा बहुत बड़ा दिव्य संस्था अटे एवं सर्वदा भौतिकता द्वारा जो माने बांधी गई अछंती जो माने
এই ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇସ୍କନ ସଂସ୍ଥା ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ନାସ୍ତିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଭୌତିକବାଦୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଦର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଏମାନେ ଆମର ଧନକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଦେଶ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଡୋନେସନ ମିଳେ ବା ଧନରାଶି ରହେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇ ଧନକୁ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ଗୋଶାଳା ପାଇଁ, ଫୁଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ପାଇଁ, ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଧନରାଶି ନିୟୋଜିତ ହୁଏ, ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ସେ ଭକ୍ତମାନେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଆଣିପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟାରତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚ ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେବା ସେମାନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା, ସର୍ବଦା ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ନାସ୍ତିକ ଅଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ଯୋଜନା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା ଅଟେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକତା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଠାରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ପ୍ରଜା ସଂସୃଜତ ଓ ଅପୀତେ, କି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସେବା ମିଳିଛି। ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା, ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେଟା କାହିଁକି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ? ନା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ତ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରିବା, ସେଟା ହଉଛି କଣ? ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ସେଥିରେ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋର ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଛ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ କିଛି ବି ତିଆରି କରନ୍ତି ବା କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ରଜଗୁଣ କେବେ ବି ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ କେବେ ବାନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଭକ୍ତିର ସୁନ୍ଦରତା। ତ ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରି କରି ଭ୍ରମିତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେପରିକି ଅର୍ଜୁନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ, ସିଏ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ, ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦିତ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି, ବିଷାଦିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାକୁ ଛାଡେ ନାହିଁ। ଦୈନିକ 16 ମାଳା ଜପ କରିବା, 4 ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଏହାକୁ ଭକ୍ତ କେବେ ଛାଡେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଛାଡେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ନ ବଧ୍ନାନ୍ତି, ସିଏ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। এই ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସିଏ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ସିଏ କଣ କରେ ନା ଭକ୍ତିରେ କଣ ହୁଏ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲେ, ଭକ୍ତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରେ। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट हरे श्लोक कृष्ण। ଯିବା। श्लोक संख्या 36। ज्ञातो अहम भवता तु अद्य दुर्विज्ञोऽपि देहिनां जन्मं त्वम् अन्यसे युक्तं भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः। हरे कृष्ण।
ଅନୁବାଦ ମୁଁ ଦେହଧାରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିପାରିଲ ଯେହେତୁ ମୋତେ ମୋର ସେହି ସବିଶେଷ ରୂପକୁ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସତ୍ପାଦି ଗୁଣ ଓ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଅସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମନେ କରିଅଛ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। हरे कृष्ण प्रभु। तो एठारे भगवान कौन कहउछन्ति ब्रह्मा जी को ज्ञातो अहं भवता तु अद्य कि भगवान कहउछन्ति कि तुमे आज मते जानी परिच ज्ञात तुमे मते आज जानी परिच एवं जेतेबेले दुर्विज्ञेयो अपि देहिनम तो जेतेबेले कि दु दु अर्थ कौन कष्टकर जेतेबेले कि मोते जानिबा कष्टकर अटे कहा द्वारा किए कहा पाई यह कष्ट होता है ना देही नाम जो माने देही नाम जो माने देह धारी बा जो माने तंकर शरीर को आत्मा बोली कहती जे माने निज को जानी पारंती नहीं जो माने बद्ध जीव अटंती से माने कौन करंती ना मते जानी पारंती नहीं भगवान को से माने जानी पारंती नहीं बा जहा तांको पक्षरे असंभव अटे किंतु तुम्हें मते जानी पारिछ किपरि ना यन्मं त्वं मनस्य युक्तः अयुक्तः तुम्हें कौन करछ ना तुम्हें तुमको जेहेतु जना अछि अयुक्तं भूतेन्द्रिय गुणात्म भी जेहेतु तुमको जना अछि भूत इंद्रिय जो पंच महाभूत अछि जहाँ भौतिक प्रकृतिर जो उपादान गुड़िक अच्छी एवं गुणात्म भी जो गुणमान अच्छी जो प्रकृतिर जो तीन गुण सत्व गुण रजगुण तम गुण ये तीन गुण एवं ये भौतिक उपादान मान ए सबुथिरु मु ऊपर अवस्थित ये तीन गुण एवं ये जो पंच महाभूत ठारू मु ऊपर अवस्थित जेहेतु तुम्हें यह ब्रह्म तुम्हें यह जानिच सेतिपाई तुम्हें मोते मध्य जानी पारिछ तो जदियो ये जो भौतिक जगत भगवान कर ही शक्ति अटे किंतु भगवान ये पंच महाभूत एवं ये तीन गुण ठारू ऊपर अवस्थित मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नानी न कुंतेय जगत भी परिवर्तते भगवान कर अध्यक्षतार ये भौतिक जगत कौन करछि ना कार्य करछि जहाँकि दुर्गा देवी से कार्य करछन्ति भगवान कहउछन्ति मु एथिरे नाही तुमे एहा जेहेतु जानिछ सेतिपाई तुमे मोते जानी पारिछ ठीक भावरे किंतु जो माने देही नाम जो माने बद्ध जीव जो माने निजको शरीर बोली भावंती से माने मोते जानी पारंती नहीं से माने मोते जानी पारंती नहीं जहाँकि से असंभव अटे तो तार उदाहरण होची कि जदि जेपरि गोटे मनुष्यर घर आउ ऑफिस घर मध्य घरे से कार्य करे एवं ऑफिस रे मध्य कार्य करे किंतु ताकू जदि पचरा जीवो कि कोटा तुमर प्रिय घर ना ऑफिस तो सी निश्चित भाव में कहबो कि घर कहीं ना तार पिता माता पुत्र पत्नी तार परिवार आत्मीय स्वजन सबू घरे ही रहती तेणुक से निश्चित भाव में कहबो घरे मु रहिबी तो से भली भाव में भगवान कर प्रकृत घर होची कोठी आध्यात्मिक जगत रे आउ भगवान कर ऑफिस होची कोन ए जो भौतिक जगत आउ भगवान को कोठी भल लगे ना घरे भल लगे जोटा कि आध्यात्मिक जगत रे ही भल लगे अब भगवान कर जो अंतरंगा शक्ति जोठी राधा रानी अछंती जोठी जोठी के गोलोक वृंदावन सेठी से भगवान कर जो तांकर पार्षद अछंती तांकर परिवार जोटा कि तांकर शुद्ध भक्त मानक संगरे से रहिबा को भल पांती एवं बहिरंगा शक्ति जोटा कि दुर्गा देवी
तांका द्वारा सी कौन करती ना ये भौतिक जगत को सी कौन करती ना पालन करती तांकर अध्यक्षतार मयाध्यक्षण प्रकृति मोर अध्यक्षतार ये भौतिक प्रकृति कार्य करे कहा द्वारा ना दुर्गा देवी द्वारा तेणुकरी भगवान यही भौतिक तत्व मानक मध्य उपादान मानक मध्य न थांती सी कोठी थांती ना आध्यात्मिक जगत रे बाई तीन गुण रे से न थांती बांधी हुंती नाही सी तीन गुण को तैयारी करछंती ए भौतिक जगत को तैयारी करछंती किंतु एवं एहर पालन मध्य करछंती किंतु सी एथिरे सी कोन करंती हस्तक्षेप करंती नहीं बा एठारे जो आमे देखिसंती क्षीरोदक गोसाई विष्णु से प्रत्येक कोण अनुकोण रे अछंती किंतु भगवान एठारे कोन कहउछंती कि मु एठारे कोन नाही तो जेपरी सूर्य कौन हुए ना अनेक गुड़े पात्र रे जल थिले जतबे सूर्य किरण पड़े सबुथिरे सूर्य देखा जाए किंतु सूर्य कोठी थाए कोनोसी भी पात्र रे न थाए से कोठी थाए ना आकाश रे थाए तो सेही भली भगवान सबुथिरे थिले मध्य से कोथिरे भी न थांती एवं से आध्यात्मिक जगत रे थांती भौतिक जगत रे न थांती से आध्यात्मिक जगत रे थांती एवं तांकर पार्षद मानक सहित से तांकर लीला सबु बेले चली था कोठी ना भगवान कर आध्यात्मिक जगत रे जो गोलोक वृंदावन रे सी तांकर शुद्ध भक्त मानक सह नित्य लीला रे प्रविष्ट होइतांती सबु हरे कृष्ण प्रभु जी आमे एठी रखियो आज्ञा प्रभु जी एठी विराम देबा वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शिल प्रपात की जय हरे कृष्ण समस्त दंड प्रणाम हरे कृष्ण तीन हरे कृष्ण मंत्र करिवा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण समस्त को दंड प्रणाम हमें क्लास को एंड करिवा।